Regarding the disaster management, आम्ही ह्या दिसांनी पयला आसतले कसलो पावस पडला आनी झाडां उहीच लोकांच्या घरांचेर, लोकांच्या कारांचेर आनी लोकांचेरूय पडोन मनीस पासून आमचे चेडूं मेला. सो वॉट आय वूड लायक द ऑनरेबल मिनिस्टर टू गिव अ प्रॉपर आन्सर एज टू आतां एक म्हणटू झाड आहा आनी तें भाडकाराचें आनी तो भाडकार कट करूंक सोदिना. फॉरेस्टान हें दिलें, डायरेक्शन दिलें, मामलेदारान सगळ्यांनी दिलें, बट ही इज नॉट रेडी टू दीस. हू हॅज टू कट, यू नो, द पंचायत ऑल्सो केन्ना केन्ना भाडकारांक बी येता, नथींग हॅपन्स एंड एट लास्ट द ट्री वीच इज इन अ बॅड स्टेट फॉल्स ऑन द हावस. सो हेजेर तूं मातशें प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर गिव अ प्रॉपर आन्सर. आनी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट 25,000 पंचायतीक येतात. 25,000 ह्या वर्सा येवंकूय ना. लास्ट इयर अर्द्या पंचायतीक येयल्ले, ह्या वर्सा आमचे जाल्यार पंचायतीन येवंक ना. एंड दॅट इज पिनट्स, यू नो. दॅट हॅज टू बी इनक्रीज्ड टू एटलिस्ट, यू नो, एक झाड मुळान पासून कातरतले जाल्यार 50,000 मिनिमम. दॅट इज वॉट आय नो, अ बीग ट्री. आतां 25,000 घेवन एक खांदो कातरून वसोंक, यू नो. सो दॅट 25,000 हॅज टू बी इनक्रीज to minimum 1 lakh per panchayat, I feel. Regarding the time frame to complete any case of tenancy or munkarial case, कितें तरी टायम फ्रेम दी आमच्या मामलेदारांक. नाजाल्यार फकत तारीख पे तारीख जावन वर्सांची वर्सां आमचे जाणटे लोक बावडे टेनन्सीक घालतात, नाल्यार मुणकारियल रायट्साक घालतात आनी येतात आनी वयतात. Some of them must have also died and gone. Give them a certain time frame within which 1 वर्स, 2 वर्सां, 3 वर्सां, something within which they have to dispose of the cases. We have a very shortage of staff in म्हापसा मामलेदार building. आणि मामलेदार आसता तो, even the main mamledar or the joint mamledar, they go for this law and order problem. They हे करतात, केन्ना ट्रेनिंगाक वयतात, केन्ना इलेक्शन ड्युटी, केन्ना अशें करून डेट्स दीत रावतात. And poor people sometimes they don't know, they come and then they find that board is put. It means mamledar is gone for training, mamledar is gone for law and order. तांकां त्रास जाता आनी भोव करून आमच्या जाणट्या लोकांक त्रास जाता. स्पिकर सर, हेजे तुमी करचे. ह्या लॉ एंड ऑर्डर नाजाल्यार कितें ट्रेनिंग, इलेक्शन ड्युटी आहा पासून जाल्यार, यू नो, दीस पीपल हॅव टू बी इन्फॉर्म्ड समहाव. डोंट मेक देम कम टू द मामलेदार ऑफिस एंड देन रिटर्न बॅक, स्पेशली, यू नो, वेन दे आर ओल्ड एंड दे लिव सो फार. आनी आमचे म्युटेशन केसीस हॅव टू बी फास्ट ट्रॅक. आमच्या आसगांवची एक केस म्हाका हांवें पळयल्ली, ती एका दिसान, दॅट ऑल्सो ऑन अ संडे. इफ दॅट पुजा शर्माज म्युटेशन केस कुड, यू नो, म्युटेशन कॅन बी डन, वाय नॉट ऑफ आर लोकल पीपल. आमचे लोकल लोक वयता तेन्ना ते म्हणटा पयले पब्लिकेशन, मागीर नोटीस आनी मागीर स्टडी करता म्हणटा. दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. वेन पुजा शर्माज केस, I mean, mutation could be done in 1 day, and that also on a Sunday. I think our local people has to be prioritized first. आमच्या मामलेदार ऑफिस building in Mapsa, there is no lift, you know. Yeah, some thing has to be put in place where our old senior citizens, nazalar disabled, kohe te second floor ar chottele, I really don't know. That you have to send someone to check. There is sometimes no water in that toilets also, and parking becomes a problem, you know, that also. आणि आमच्या जॉईंट मामलेदारांचे ते कोर्ट रूम 6 ते 7 लोक उबी रावंक जाता आनी इतल्यो त्यो फायल्यो पडलेल्यो आहा मामलेदाराचे केन्ना केन्ना तोंड पासून दिसना, यू नो. इट्स सो स्मॉल
I think that full Mamledar building has to be demolished आणि ने बांदूंक जाय with parking underground. But this has to be done on a priority. आणि आमचे माणसो आहात आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी खूब आहात. This has gone to WRD. I will give it to you also. Please look into that. Regarding labor, हे जे अनऑर्गनायज्ड लेबर आहात टिट्याचेर उबे असतात तेंच्यो रेट्यो कोहे तरी तुमी सारक्यो करच्यो. टिट्यार गेल्यार लेबराची रेट इट इज मिनिमम 1000 आनी तो गोवणी कित आहा तो 1200 to 1500 वयता. So nobody is regulating that. You know that if you do that, the full of Goa, गोंयकार आमचे तुजेर सारके हॅपी आसतले. Do something to regulate हे आमचे अनऑर्गनायज्ड लेबरर्स रेट्स. आणि कोमिंदादाचे जेन्ना आमी उलयतात आमचे आसगांव सर कितलीच कोमिंदाची प्रॉपर्टी तेणी लेटरूय केल्ली आहा तुज्या ऑफिसान. कितल्योच लॅक्स एंड लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स लँड ग्रॅबिंगान गेल्ले आहा. ते SITनूय आहा ते केसीस. सो आनी आसगांव कोमिंदाद प्रॉपर्टी स्पेशली that you please look into it. Regarding the waste management, I think the garbage treatment plant in our Kalangut is a blessing to this coastal belt in North Goa. Around 33 panchayats or more than that. सगळे आपले गार्बेज हाडटात आनी आमच्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान घालतात. सो जे विकर पंचायत आहा in my constituency there are 2 panchayats who are very weak, 7-member panchayat. They cannot afford that 2 lakhs. I mean 3 to 4 lakh per month एक कॉन्ट्रॅक्टर घेता गार्बेज कलेक्ट करपाक एक म्हयन्याक. सो दे कॅनॉट अफोर्ड. आनी ते 2 लाख पासून ते डायरेक्टर ऑफ पंचायत दितालो एवरी इयर पंचायतीक तेय बंद केला. सो दे हॅव no funds. I would request you this C category panchayat or to help them to collect the waste. And thank you very much, sir.